काली पूजा को देखते हुए आज हीरापुर थाने में एक शांति बैठक का आयोजन किया गया। यहां पर हीरापुर थाने के प्रभारी के अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही यहां हीरापुर थाना अंतर्गत जितने भी काली पूजा कमेटी है उनके सदस्य मौजूद थे। यहां पर पुलिस अधिकारियों द्वारा काली पूजा कमेटी के सदस्यों को सरकारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि काली पूजा कमेटी के सदस्यों को इन सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काली पूजा का आयोजन करना पड़ेगा। विसर्जन को लेकर और डीजे बजाने को लेकर भी यहां पर सरकारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। আলোর উৎসব যেন অন্ধকার করতে না কোনো পরিবারের কোনো যদি এরকম ক্ষতি হয় আমাদের কাছে একটা নিশ্চয় বার্তা আছে এবং পুলিশ যে সত্তা আছে সেখান থেকে মানবিক সত্তায় আমরা কষ্ট করি। আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো বাচ্চাদেরকে বাজি তুলে দেবেন না, বাচ্চাদেরকে আলোর যে উৎসব তাতে ইলেকট্রিকের কোনো সামগ্রী তুলে দেবেন না। কোনোভাবেই উৎসব যাতে অন্ধকার না মনে হয় এটা কিন্তু দেখা ঠিক দেখা নেই ধর্মের দিক থেকে বলতে চেষ্টা করবো সেটা ভালো। আর আপনি कुछ बोलবেন? हम लोग मिलजुल के ही मनाते हैं। हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि हिंदू का पर्व, मुसलमान का पर्व, सब जाति सबका पर्व है। और ये माहौल आसनपुर में नहीं है, बनपुर में है। ডিসপ্লে বোর্ডে অন্য ধর্মের এগেইনস্টে কিছু লেখা হয়েছিল এবং সেটা নিয়ে কমিউনাল ডিসহারমনি এবং রাইট হয়ে গেছিল। তো সেই সূত্রেই আমি বলতে চাই যে আপনারা কিন্তু একটু দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের যে ডিসপ্লে বোর্ড আপনারা প্রত্যেক প্যান্ডেলে করবেন সেটা একটুখানি সিকিউর করে দেবেন। পুলিশের পক্ষে হয়তো প্রত্যেকটা ডিসপ্লে বোর্ড গলিতে গিয়ে রাস্তায় গিয়ে হয়তো ইগনোর হয়ে গেল, দেখতে পেলেন না, কিন্তু আপনারা যদি এটা প্রিকশনটা নেন তাহলে আমাদেরকেও রাত্রেবেলায় যদি কোনো কিছু পড়ে সেটা থেকে অনেক রকম দুর্ঘটনার জায়গা থাকে। 21-22-23 আমাদের অফিসিয়াল ডে। তার মধ্যে आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।